حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ ننا بزرگ فرماوے کردی تو سسس طلب آتا تینانو خیریتنا بزرگ تالان کرینی چادرتنا تالان کرینی چھوٹا تا میڈی سے تخشا شاکر دا بس روغن گشو استادانت کنی گٹی اسنی ننا چوٹاک اور نا خیری نا چوٹاک ننا خنگ برابر مفسر پہ ملکہ پہ نیکی اف شاید قیامت پروٹی طالباتا چوٹاک بڑھ کرو بڑھ کرو اللہ پہ نمالف کر تو عبدالغنی لیکن قیامت شاید ہم پاس کہ عبدالغنی نی چوٹاک بڑھ کر اس طالباتا اور گزارش کرو حافظہ تا حافظہ نما احسان دا شہر نازیہ نما احسان دا شہر نازیہ رے اور خصوصاً کنازیہ نما احسان کر کہ نم قرآن خوانا نرے قیامت اللہ پارون میں سفارش کرو استینا یقیناً بابا کے سفارش کرو استینا لمہ کے سفارش کرو استینا عزیز کن ای ہم امیدوار مروٹ کی کنا طالب سے شاید کنے عبدالغنیو یاد کی